जल ही जीवन है। तमाम सेवाओं में जल सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसी सेवा को निरंतर कई सालों से सामाजिक सेवा संस्था जल सेवा ट्रस्ट करती आ रही है। इसी कड़ी में रविवार अर्थात 3 अगस्त को जल सेवा ट्रस्ट द्वारा एक और ठंडे पानी के मशीन का लोकार्पण किया गया। इस बार इस पेयजल का उद्घाटन किसी गली मोहल्ले या चौराहे पर नहीं बल्कि मंदिर परिसर में किया गया है। श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के मंदिर के सामने इस ठंडे पानी के प्याऊ का लोकार्पण कर यहाँ पर मौजूद तमाम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। नागेर बाजार क्षेत्र में बसे सुवर्ण भूमि कॉम्प्लेक्स में स्थित बाबा भोलेनाथ मंदिर के पास श्रावण मास में मनसा पूर्णिमा और कुल देवी श्री खेमका सती दादी जी की असीम कृपा से खेमका परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने पूर्वजों की स्मृति में आज अर्थात 3 अगस्त को एक और स्वचालित ठंडे पानी के मशीन का स्थापना किया। इस मशीन का औपचारिक रूप से उद्घाटन HIG अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शांतनु पोद्दार, प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था समर्पण एक कदम समाज सेवा की ओर के ट्रस्टी श्री सुनील जोधानी और बड़ा बाजार श्री दहमी माता प्रचार सेवा समिति के मुख्य सचिव श्री ललित खेमका के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अपार्टमेंट के सचिव कोषाध्यक्ष श्री सौम्य चैटर्जी, श्री आशुतोष सरकार की उपस्थिति दर्ज की गई। आज के इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन जल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश खेमका ने किया। सुवर्ण भूमि समिति के पदाधिकारियों और प्रायोजक परिवार के सदस्यों ने कुल देवी की पूजा अर्चना की, जयकार मंत्र का जाप करते हुए उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया। इस दिन यहाँ पे इस प्याऊ की स्थापना को देख लोगों ने कहा कि यहाँ पर मंदिर में हर दिन पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं, पुजारियों, ड्राइवरों, सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों की प्यास बुझाने में बहुत ही सहायता होगी। उन्होंने यह भी बताते हुए कहा कि श्रावण मास के इस पावन दिन पर ऐसी सेवा कर वह स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। जल सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था जल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश खेमका ने बताया कि जल सेवा ट्रस्ट अब तक 1150 से अधिक मशीन लगा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री सुभाष चक्रवर्ती, श्री सजल कुमार बैनर्जी, श्री तपन सेन गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी देवनाथ, श्रीमती कुमार रीना बजाज, श्री पवन कुमार खेमका, श्री संतोष फोगला, श्री कृष्ण कुमार खेमका, श्री चंद्र प्रकाश खेमका, श्री किरण भट्टाचार्य, श्री अरिदीप्ता सिंह, श्री दुलार खेमका एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। संघ के सदस्यों एवं दादी भक्तों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। इसी के साथ साथ समर्पण एवं दहमी माता प्रचार समिति के संस्था के सदस्य तथा सुवर्ण भूमि परिसर के निवासी एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे एवं सभी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। पेयजल स्टॉल का उद्घाटन श्री गणेश एवं बाबा भोलेनाथ खेमका सती दादी एवं मनसा पूर्णिमा माता के मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। यह पेयजल स्टॉल खेमका परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के निर्देश अनुसार स्थापित किया गया था। सभी ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान जल सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री दिनेश खेमका, श्री नंदलाल खेमका एवं श्री लक्ष्मी खेमका ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, चिड़ियों का घोंसला, काशी विश्वनाथ की तस्वीर भेंट कर किया। साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए लड्डू, ठंडे पानी, लस्सी आदि का आयोजन भी किया गया था। मैं सर्वप्रथम तो दिनेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस कार्य में शामिल करके और हमें इतना सम्मान देके हमें अनुग्रहित किया। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आशा करूँगा कि ये जो वाटर कूलर लगा है इससे समाज की भलाई हो, लोगों का भला हो और लोग इसका लाभ उठाएं। इतना ही कहूँगा कि दिनेश खेमका जी सबको साथ में लेके चलते हैं। जल सेवा हो चाहे समर्पण हो, सबके साथ में लेके चलते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, जितनी भी संस्था है एक एक दो नहीं होते, 11 होती है।
तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। আমাদের এই অঞ্চলেরই মানুষ দমদমের বুকে দীনেশবাবু প্রথম আমাদের নেতাজি সংঘ ক্লাবে প্রথম জল ছাত্র তৈরি করেন। সেই জল আমাদের এখানকার অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ জল পান এবং আমরা ঠিক করলাম, আমি এবং এখানকার প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন উনি আমায় বললেন যে এখানে একটা জল ছাত্র করা যেতে পারে। আর নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। ঠাকুরের আশীর্বাদ। দীনেশবাবু ওই সময় এখান থেকে যাতায়াত করছিলেন। দীনেশবাবুকে উনি চিনতেন না। দীনেশবাবু ওয়াইফ এবং দীনেশবাবু এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। তখন দীনেশবাবু বললেন আমি বাড়ি থেকে মোবাইলটা নিয়ে আসি। উনি মোবাইল নিয়ে এসে আপনাদের প্রেসিডেন্টকে টোটালটা দেখালো কোথায় কোথায় কী প্রোগ্রাম করা হয়। তারপর উনি রাজি হন। কমিটির সাথে বসে আলোচনা করে দীনেশবাবুকে বলা হলো আমরা রাজি আছি। দীনেশবাবু আজকে একটা জিনিস করলো, দমদমের মানুষ প্লাস এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ এখান থেকে জল খাবেন এই আশা রেখে দীনেশবাবুকে বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় উনি করেন এইরকম ধরনের অনুষ্ঠান। দীনেশদাকে আমরা এই কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিন দীনেশবাবুকে আমরা আরও অন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। শ্রাবণ মাস চলছে, পাশে শিব মন্দির। আমরা সত্যি এটা একটা নতুন আমাদের অভিজ্ঞতা, কারণ সাধারণত কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানগুলো দেখা যায় না, কারণ এটা রাস্তাতেই হয়। তো আমরা এখানে দেখছি প্রচুর ড্রাইভার যারা আছে, যারা এখানে সিকিউরিটি আছে, কিংবা প্রচুর ওয়ার্কার আছে যারা বাইরে থেকে এসে কাজ করে, তো তাদের জলের অনেকটা অসুবিধা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখতে পেলাম যে তাদের জন্য অনেকটা উপকার হবে এবং আমাদের কমপ্লেক্সে নিজেদের লোকেরও উপকার হবে। আমাদের সবসময় যে এই নয় কারো যদি মেশিন খারাপ হয়ে যায় আমরা জলটা নিতে পারি, বাচ্চারা খেলাধুলা করে সেই টাইমে এরা সেই ঠান্ডা জলটা খেতে পারে। তো এই গরমকালে ঠান্ডা জল পাওয়াটা আমাদের কাছে একটা বড় ব্যাপার। আর আমি দীনেশ ভাইকে অনেক অভিনন্দন জানাবো। ওনাকে আমি ওনার কাজ আমি দেখলাম, এবং যেরকম লোক বলে মুখে বলে কাজে আরেক রকম হয়, কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নয়। উনি যেটা বলেন ওটাই হয়, এবং ওনার সঙ্গে খুব অল্প দিন হলেও আমাদের বন্ধুত্বটা অনেক ভালো তৈরি হয়েছে। আমরা ভবিষ্যতে ওনাকে আরও কাছে চাই, পাশে চাই। এরকম আমরা অনেক রকম, এবং জলই জীবন। আপনারা জানেন, মানুষকে যদি আমরা একটা পরিশুদ্ধ জল খাওয়াতে পারি তাহলে তো আমাদের পক্ষে ভালো লাগবে। এবং উনি যে একটা নোবেল ওয়ার্ক করছেন, যে মানুষকে রাস্তার যে মানুষকে যখন যারা ঘেমে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে বিধ্বস্ত হয়ে, সেই টাইমে যখন তারা ওই ঠান্ডা জলটা পায় না, তার থেকে বড় আমার মনে হয় কিছু নেই। যে ওই যে আশীর্বাদটা ওনার, ভগবান ওনার উপরে সারা জীবন রাখুক, উনি অনেক এগিয়ে যান। এবং ওনার যে টিম টোটাল, যদি নট অনলি উনি, ওনার সঙ্গে যারা সহযোগী তারাও সমান এই কাজের মধ্যে অংশীদার। তাদেরকেও আমি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমি প্রেসিডেন্ট শান্তনু পোদ্দার, সুবর্ণভূমির HIG ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আর রেসপেক্ট জানাচ্ছি। जल ही जीवन है। सावन मास का पर्व हम लोग के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ये हमारे बड़े पितरों का आशीर्वाद है कि आज उनकी वजह से हम लोग ये प्याऊ का व्यवस्था कर पाए। और हमारे चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हम लोग को सहज ये वाला के लिए मौका दिए, और बहुत ही अच्छा। और सावन मास में अगर प्याऊ लगाए तो हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे पूरे खेमका परिवार की तरफ। সবার আগে আজকে এই যে খেমকা পরিবার যে করেছেন, এই খেমকা পরিবারকে আমরা আমাদের জলসেবা ট্রাস্টের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজ আমরা সবাই জলসেবা ট্রাস্ট এবং বিভিন্ন যত ট্রাস্টি আছেন সবাই আজ আমরা খেমকা পরিবারের একটি অন্তর্গত হয়ে আছি। শুধু এই একটা নোবেল ওয়ার্ক যিনি করছেন দীনেশবাবু, যিনি জল লাগাচ্ছে আমাদের গোটা টিমকে সাথে নিয়ে, তো এই কাজে থাকতে পেরে আমরা নিজেদের গর্ববোধ মনে করি। এবং আজ এই সুবর্ণভূমি কমপ্লেক্সের প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই যে ওনারা এই ওয়াটার, ইলেকট্রিক, এবং শুধু ওয়াটার ইলেকট্রিকই নয়, যে কোনো সময় যে কোনো হেল্পে, যে কোনো ফোনে ওনারা সাথে সাথে অ্যাক্টিভ হয়ে এসছেন পাশে। তার জন্যই এটা হতে পেরেছে। দেখুন দীনেশবাবু তো সব জায়গায় চেষ্টা করেন এটা হওয়ার, কটা জায়গায় হতে পারে। তো আজকে এই সুবর্ণভূমি যখন এখানে 100% সাপোর্ট করেছে, তার জন্য আমাদের এই জলসেবা ট্রাস্টের পরিবার থেকে সুবর্ণভূমিকে প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা আন্তরিক
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং আমরা ভবিষ্যতে জলসেবা ট্রাস্ট থেকে সুবর্ণভূমির পাশে থাকব। আশা করব সুবর্ণভূমির প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের সাথে থাকবেন এবং এর টোটাল মেনটেনেন্সটাও আমরা নিজে থেকে দেখব, যাতে প্রত্যেক সময় রক্ষণাবেক্ষণ হয়। মেন তো লাগানোই নয়, লাগানোর পরে রক্ষণাবেক্ষণটা আরও বড় কাজ, তো সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব এবং ওনারাও দেখবেন, কথা দিয়েছেন যাতে সাধারণ মানুষ একদম 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 ডাউন টু আর্থ মানুষ সেবা পায়। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল, আছে এবং থাকবে। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर असंख्य फ्लैट है, यहाँ पर असंख्य कर्मचारी है, मंदिर है, भक्त आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो आज यहाँ पर जल की व्यवस्था करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग खेमका परिवार की तरफ से ये हम लोगों ने स्थापना की है और हम लोग बहुत खुश हैं। আমি তো একা কিছুই করতে পারবো না, আমার পেছনে অনেক দাদারা আছেন, ওনার ব্যাকিং আছে, সাপোর্ট আছে, সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর এইভাবে সাপোর্ট পেলে সারা জীবন আমি করতেই থাকবো, জল বসাতেই থাকবো। 1151 1151 জলছত্র আমাদের কমপ্লিট হলো।